Hello everyone, welcome to Nepal online school. आज हामी 2074 मा सोधेको इंग्लिशको पास्ट क्वेशन सल्भ गर्न जाँदैछौं। हेरौँ है त। 1. Read the part of the poem and do the tasks भनेर छ। The Chimney Sweeper हामीले धेरैचोटि पढिसक्यौं र पास्टमा पनि धेरैचोटि क्वेशन आएको छ। The Chimney Sweeper भन्ने है त। एक्चुअली सर पढ्ने हो त। एक्चुअली सर पढौँ है अनि तलको हामी एक्सरसाइज गरौँ। यो सजिलो हुन्छ है। पोइमहरुको त झन् मलाई सजिलो लाग्छ किनकि धेरै बुझ्नु चाहिँ पर्दैन। पोइमको डीप लिटरल मिनिङहरु हेर्नु चाहिँ पर्दैन क्या। जस्ट एउटा सर्फिशियल मिनिङमा बुझ्नु भयो भनेदेखि यु विल गेट अ आइडिया कसरी गर्ने हो सोधेको क्वेशन भनेर है। सो कि त फिल इन द ब्ल्याङ्क सोध्छ कि त म्याच द फलोइङ पनि सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ र क्वेशन एन्ड आन्सर सोध्छ है। सो 5 मार्क्समा तीनटा मध्ये एउटा सोध्छ। Okay, the chimney sweeper. When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in sooth I sleep. There's little Tom Drace, who cried when his head that crawled like a lamb's back was saved. So I said, Hush, Tom, never mind it. For when your head's bare, you know that the sooth cannot spoil your white hair. And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black. विलियम ब्लेकले लेखेको हो। अब यसमा के भन्न खोजेको म भन्छु है त। चिम्नी स्वीपर भनेको चिम्नी सफा गर्ने है त। यहाँ चाहिँ बच्चाहरू छन् र यहाँ चाहिँ हाम्रो न्यारेटरले भनेको छ जब मेरो आमा मर्नुभयो त्यति बेला म भर्खरको थिएँ, यङ थिएँ र मेरो फादरले मलाई चिम्नी स्वीपर को बिजनेसमा चिम्नी स्वीप गर्नको लागि बेचिदिनु भयो। त्यसपछि could scarcely cry, weep, 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 weep र त्यसपछि I sweep and I sleep in sooth भनेको छ। sooth भनेको फोर भनेर भनेको र त्यहाँ नयाँ केटा टम ड्रेस आयो जसको चाहिँ ल्याम्स ब्याक भनेर भनिएको छ। ल्याम्पको ब्ल्याक हैन, भेडाको ब्याकमा चाहिँ कपाल चाहिँ कर्ली कर्ली हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ कपाल कर्ली थियो तर उसले चाहिँ सेभ गरेको थियो र मैले भने नरौ टम, चिन्ता नगर, अब तिम्रो त्यो सेतो कपालमा धुलो लाग्दैन भनेर मैले उसलाई सम्झाएँ। त्यसपछि उ चुप लागेर बस्यो एन्ड सो ही वाज क्वाइट। त्यसपछि टम सुतिरहेको थियो, उसले एउटा साइट देख्यो, भिजन देख्यो। थाउजन्ड्स अफ स्वीपर, हजारौं स्वीपरहरू थिए, डिक, जोन, नेड र ज्याक, जुन चाहिँ कोफिनमा चाहिँ बन्द थिए भनेर छ। अझै तपाईले यसको अरु पोइम पढ्नु भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एन्जल परी आइन्, उनले चाहिँ एउटा कीले चाहिँ त्यो कोफिन खोलिन् र सबैलाई मुक्त गरिन् भन्ने कुरा छ है त। ओके, र हामीले यति बुझ्यौं भने पनि तलको आनन्दले गर्न सक्यौं है त। ओके, लेट्स सी। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स वाला छ। अल्टरनेट गिवन अल्टरनेट अप्सनबाट करेक्ट आन्सर चुज गर्नु पर्यो। When the speaker's mother that he was sold भनेर छ। died छ, तल died कहीँ छ त छैन, बट passed away भनेर भनेको छ। passed away भनेको मर्नु, die भनेर भयो। The speaker could hardly when he was sold भनेर छ। So यहाँ चाहिँ hardly cry when he was sold, scarcely cry भनेको scarcely भनेको अभाव भनेर भनेको है। ओके, scarcity भनेर भनिन्छ नि। ओके, Tom wept because his head was saved, उसको हेड सेभ गरेको भएर Tom wept, उ रोयो। The speaker Tom when his head turned bald, उसले चाहिँ स्कोल्ड गर्यो, गाली गर्यो हो त होइन, कन्सोल गर्यो। कन्सोल्ड टम है, कि त इन्सल्ट गरेको हो त तक्लु भनेर होइन नि है, त्यस्तो भन्न हुँदैन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेशन। टम a sight of the sweeper locked up in black coffins भनेर छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, स भनेर छ। स हुन्छ त हुँदैन है। यहाँ चाहिँ टम वाज स्लिपिङ, ही ह्याड सच साइट, उ चाहिँ सुतिरहेको थियो, उसले चाहिँ ड्रिम गर्यो भन्ने कुरा हो है। एक्चुअली देखेको होइन कि ही ड्रिम्ड अफ इट भनेर भयो। ओके, ठिक छ, यति गर्नुभयो, 5 मा पास ध्यान नै आयो। ल नेक्स्ट अर्को हेरौँ।
सो यो हाम्रो कान्छुको स्टोरी छ, बुकमा पनि तपाईले पढ्नु भएको छ। अब बुकमा तपाईले पढ्नु भएको छ भनेदेखि डिटेलमा चाहिँ नजाउँ है त, तल हामी गरौँ अनि हामी त्यसलाई चाहिँ फलो अप गर्दै माथिको पनि पढ्छौँ है त। सो लेट्स सी क्वेशन नम्बर 8 हामी पहिला चाहिँ आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स बाट हेरौँ। बी मा व्हाई वाज दिनेश कन्फ्युज्ड भनेर छ। अब माथिको एकचोटी सर थोरै एक दुई प्याराग्राफ पढौँ एन्ड देन वी विल नो किन चाहिँ दिनेश कन्फ्युज भएको छ त भनेर हेरौँ है। ग्रान्डमा yelled Dinesh. Pavitra looked around and said, I am here, Kanchu. Dinesh was perplexed when he saw his grandma packing so many bags. Where are you going, grandma? Pavitra looked at her 8-year-old grandson. Your uncle's house. Are you going for a long time? Asked Dinesh. Pavitra didn't reply but continued packing her things. At the moment, his mother, Junakiri, arrived looking very stressed. Go to your room and check whether you have completed your homework. Don't disturb grandma, she said, staring at him. भनेर छ। यहाँनेरि perplexed भनेर छ है। perplexed भनेको चाहिँ कन्फ्युज हुनु, सरप्राइज हुनु भन्ने कुरा भयो है त। सो दिनेश किन चाहिँ कन्फ्युज थियो त, उसको आमाले चाहिँ धेरै कुराहरू प्याक गर्दै हुनुहुन्थ्यो, द्याट्स वाइ ही वाज कन्फ्युज है त। अब यही नै कुरा लेख्नु पर्यो। Dinesh was confused because he saw his grandma packing so many bags. So many bags. Okay. B. Where was Pavitra going? Pavitra कहाँ जाँदै थिइन् त? उसको अंकलको घरमा, अंकल्स हाउस भनेको छ उनको चाहिँ अर्को छोराको घरमा चाहिँ ग्रान्डमा जाँदै छिन् भनेर भयो है त। सो यहाँ चाहिँ अब Pavitra was going to uncle's house भनेर भन्न मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि पवित्राको त अंकल हैन, उसको त छोरा हो। कि त तपाईले भन्नु पर्यो पवित्रा was going to his another son's house भन्नु पर्यो, अथवा पवित्रा was going to Kanchu's uncle house भनेर भन्न मिल्यो है। The way you like, both answers are correct. So Pavitra was going to her another son's house. ओके, अर्को क्वेशन पढौं। लेट्स सी हामीले अहिले पढेकोमा छ कि छैन। When was Dinesh afraid of his mother भनेर छ। अब कहिले चाहिँ दिनेश चाहिँ आफ्नो आमासँग डराएको थियो त? यहाँ कतै भनेको छ त डराएको भन्ने कुरा छैन। अब हामी अरु पढौं है त। लेट्स सी कतै छ कि। Dinesh went to his room. He was scared of his mother when she was in a serious mood. हेर्नुस् है, हाम्रो आन्सर आइसक्यो। After an hour, she called a taxi and loaded it with her luggage. Where are you, Kanchu? Come here, I'm leaving. No sooner had he approached than she kissed and squeezed him tightly, put some money in his hand and got onto the taxi. अब कान्छुले चाहिँ आफ्नो मदरसँग चाहिँ कुन बेला डराउँछ त? When she was in serious mood. हेर्नुस् है, आन्सर खोज्न कहीँ जानै पर्दैन। सो हाम्रो क्वेशन हेरौँ एकचोटी। So Dinesh was afraid of his mother. Dinesh was afraid of his mother when she is in serious mood. When she is in serious mood. जब serious mood मा हुन्छन् तब Dinesh is afraid. Dinesh is scared of her. How did the grandma bid goodbye to Dinesh? So grandmaले कसरी चाहिँ goodbye भन्नुभयो त भन्दाखेरि हग गर्नुभयो, टाइटली हग गर्नुभयो, स्क्विज गर्नुभयो, उसलाई किस गर्नुभयो र थोरै केही पैसा उसको हातमा दिनुभयो भनेर है। ओके, grandma bid goodbye to Dinesh by
kissing and squeezing him tightly, putting some money in his hand, and putting some money in his hand भनेर भयो। अब हामी अगाडिको पढौँ है। Grandma, when will you come back? Dinesh shouted as she vanished into the crowded city in taxi. His questions remained unanswered. He turned to his father Jairam and said, Daddy, stop her or let me go with her. Why hasn't she taken me? When will she come back? Jairam held his hand, entered the room and said, She has gone to your uncle's house. How could she take you with her? You should be anxious about your study and exam. I don't know when she will come back. Grandma loved him very much. He used to sleep in her lap, playing with her grey hair and caressing her wrinkled face. She used to tell wonderful stories at his bedtime. She was a good storyteller. How could he forget her? In her absence, when his school had holidays, Dinesh mostly spent the day with Binita, a middle-aged woman who worked as a housekeeper for more than 20 years for his family. Her slim body with straight hair, dimple on right cheek, pointed nose and big black eyes, oval face, with white skin and sweet, polite nature made him fascinating and loving too. Everyone in the family called her Nani. She used to take good care of him भनेर भनेको छ। अब हामीले पढ्नु पर्यो तल हाम्रो लास्ट क्वेशन विनिता को हुन् त भनेर सोधेको छ। विनिता को हुन् त? हाउसकीपर हुन् उसको दिनेशको घरको। ठीक छ? कसको त? कान्छुको घरको। So Binita is a housekeeper at Dinesh house. Binita is a housekeeper at Dinesh house. अब तपाईले अझै पनि भन्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ who has worked for his family for more than 20 years भनेर अझै थप्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सजिलो छ है। हामीले यति गरौँ। यति लेखेपछि मार्क्स काट्न मिल्दैन है। अब कोहीले थोरै काट्नु होला, बट म भएको भए म चाहिँ काट्दैन थिए। अब अर्को 5 मा 5 आउने हाम्रो यो put the following sentences in correct order हेरौँ है त। सो फर्स्ट मा कुन हुन्छ होला त? लेट्स सी। फर्स्ट मा उसले चाहिँ Dinesh saw his grandmother packing her bags. So this is 1. Then Junkiri arrived looking stressed. 3. Grandma vanished into the crowded city. 4. His question remained unanswered. 5. He asked his mother to stop his grandma. Okay, you got the full mark है। सारेको भरमा 5 मार्क्स आउँछ भनेदेखि किन नसार्ने हैन, तर करेक्ट अर्डरमा सार्नु पर्यो फेरि। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन कोशी टापु elephants kill 4 people in last 5 days. अब थोरै पढौँ अनि हामी फेरि तल क्वेशन आन्सर सल्भ अथवा के प्रब्लम दिएको छ त्यसलाई सल्भ गरौँ है त। अमरखड्का इटरी December 4. Wild elephants attacks have increased in the areas surrounding Koshi Tapu Wildlife Reserve in recent times. In the last 5 days, 4 people living in the areas near the reserve have lost their lives due to elephant attacks भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ कोशी टापुमा चाहिँ 4 जना मान्छे चाहिँ मारेको रहेछ एलिफेन्ट अट्याकले र एलिफेन्ट अट्याक पनि बढ्दैछ। वाइल्ड एलिफेन्ट अट्याक, जंगली हात्तीको आक्रमण पनि बढ्दैछ कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा अहिलेको तत्काल समयमा भनेर भनिएको छ। ओके, नेक्स्ट Bhuveshwar Sardar, a local of Koshi Tapu Rural Municipality 3 in Sunsari district, lost his wife Sobhya Devi, 42, in one such attack. I had left home early in the morning for daily wage work. When I returned home in the evening, I found that she was killed at home by wild elephant. He shared भनेर भनेको छ। ओके, उसको चाहिँ वाइफ जुन चाहिँ 42 इयर्सको थिइन् उनलाई चाहिँ मारेको
रहेछ वाइल्ड एलिफेन्टले अट्याकमा उ चाहिँ आफ्नो काममा गएको रहेछ बेलुका आउँदाखेरि पो उसको वाइफलाई उसले मरिरहेको अवस्थामा भेटाएको थियो अब त्यति पढेपछि हामीले यहाँको केही क्वेशन त सल्भ गर्न सक्छौं नि लेट्स सी है द अट्याक्स अफ व्हाट इज इन्क्रिजिङ अराउन्ड कोशी टापु वाइल्ड लाइफ एरिया के को अट्याक त वाइल्ड एलिफेन्टको अट्याक सजिलो छ है वाइल्ड एलिफेन्टको अट्याक सोभिया देवी इज द डट अफ प्रोफेसर सदर को त शी वाज हिज वाइफ भनेर भन्नु पर्यो Wild elephant killed Shobha at where त भन्दाखेरि उसको घरमा at her home at her house. Okay, अब wild elephant entered upper Musahar .2 भनेर छ यहाँसम्म हामी पुगेका छैनौं मुसाहारको कुरा हामीले पढेका छैनौं अब पढ्छौं है त The incident happened on November 27. Now whenever I hear about wild elephants entering the village I get shivers down my spine. On Monday too, I heard people in the upper Musahar settlement screaming when elephants entered their settlement and caused huge damage. Wild elephants have been entering settlements almost on daily basis of late, the locals said. They said they have to stay up late all night in fear. We always fear for our lives whenever wild elephants enter the settlement, said Ugra Narayan Sardar, another local. According to him, the authorities have, however, turned a blind eye to their woes. Even as elephant attacks on human and crops are increasing, the government has not shown any interest to resolve the problem, said Sardar. Okay, so let's see है त Wild elephant enter in upper Musahar settlement है बस्ती भनेर भनिन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ settlement भनेर भनिएको छ Musahar settlement Musahar बस्ती People are always in what डरमा fear when wild elephant enter their settlement हैन who wouldn't be सबैलाई डर लागिहाल्छ हैन wild elephant पस्दाखेरि okay When was the news written? एकदमै सजिलो क्वेशन छ यसको आन्सर पनि सजिलो छ कहिले त डिसेम्बर 4 मा लेखिएको थियो So let's see. A. The news was written on December 4. On December 4. B. Where is Koshi rural municipality located? कहाँ छ त? Let's see है त Koshi rural municipality. So where is it? In Sunsari. Sunsari ma छ. So you can write Koshi rural municipality is located in Sunsari. 3. When did elephant attack Shobha Devi? Shobha Devi लाई कहिले अट्याक गरेको थियो त during the daytime दिउँसोको समयमा Okay, so the elephant attacked Shobha Devi during the daytime दिउँसोको समयमा भनेर भयो है किन त भन्दाखेरि बिहान उसको हस्बन्ड घरबाट गएको थियो बेलुका आउँदाखेरि he found his wife dead भनेपछि दिउँसोको समयमा अट्याक गरेको थियो यसरी पनि थोरै कमन सेन्स पनि लगाउनु पर्यो how often do elephants come to the settlement कतिको आउँछ त भन्दाखेरि प्राय जस्तो सधैँ आउँछ यहाँ डेली बेसिसमा आउँछ भन्ने कुरा गरिएको छ है on the daily basis भनेर भनेको छ so elephants come to the settlement on daily basis अथवा almost almost every day okay you can say almost every day
Why do people stay up late all night? किन त भन्दाखेरि wild elephant को डरले भनेर भन्न मिल्यो. People stay up all night, stay up late all night due to the fear of wild elephants. Okay, next. अर्को हेरौँ 15 marks को unseen passage छ. This human-sized penguin isn't even the largest ancient penguin we know भनेर भनेको छ. Okay, यो human-sized penguin पनि largest ancient penguin. Okay, यो penguin हाम्रो largest ancient penguin भन्दा पनि ठुलो छ भन्ने जस्तो टपिक छ है त. Let's see. Today there are 17 species of penguin prowling the planet and they are all freaking adorable. New Zealand actually boasts the smallest extant species, which clocks in at an average of 13 inches tall. The biggest, the aptly named Imperial penguin, still only reaches 48 inches. Big for a bird, sure, but you are likely not intimidated by a waddling animal the size of a third grader भनेर भनेको छ. न्युजिल्यान्डमा सबैभन्दा सानो स्पेसिस पाइने रहेछ जुन चाहिँ जस्ट 13 इन्चेस मात्रै हुँदो रहेछ र यो and biggest penguin चाहिँ just it reaches up to 48 inches है. Okay, things used to be very different for our flightless friends. Based on its bones, researchers believed 𝘂𝗵𝘁 Bk, a newly discovered species, grew to be almost 6 feet tall, and many have weighed over 220 pounds. That's not even the biggest extinct penguin species we know of. Some 37 million years ago, in Antarctica, there roamed a species that grew to stand 6 feet 8 inches tall. That's a LeBron James-sized penguin. To help you ponder that, we have found a picture of LeBron James standing next to actress 𝘂𝗵𝘁, who, at 5'7", is a roughly aged height human being. Please note that she is wearing heels, so this is actually what it would look like if an average-sized human in high heels stood next to largest known species of ancient penguin. अब 6 feet को हुन्छ नर्मल सबैभन्दा ठुलो स्पेसिस को पेंगुइन भनेर बनेको छ. बट 37 मिलियन्स अगो के त अन्टार्कटिकामा 6 feet 8 inch tall को पनि पेंगुइन थियो जुन चाहिँ लेब्रोन जेम्स साइज को थियो. अब यसको लागि कत्रो होला त त्यो पेंगुइन भनेर भन्नको लागि तपाईले चाहिँ लेब्रोन जेम्स र हाम्रो एमी सँगै बसेको फोटो तपाईले हेर्नु भयो भनेदेखि एमी चाहिँ नर्मल ह्युमन र के त लेब्रोन जेम्स चाहिँ पेंगुइन भनेर सम्झेर चाहिँ तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ. अब यति पढेपछि we can do something है, we can do the true and false thing. अब true and false हेरौं and then हामी फेरि माथि बाँकीको पढ्छौं. A, average height of 𝘂𝗵𝘁 Bk is 5 feet. 5 feet हो त? Is this true? This is false. कति feet हो त? 6 feet or something. Okay. Let's see है त कति त भन्दाखेरि 6 feet, almost 6 feet, not 5 feet. Next. Amy Skormer, who is 5 feet 7 inches tall. This is true. This is true. Amy Skormer, who is standing beside LeBron James in photograph. This is true. Okay. Flightless birds are usually small भनेर भनेको छ. We haven't got त्यहाँसम्म. Let's see है अब अरु पढौं. But study author Gerald Meyer of the Schenberg Research Institute and Natural History Museum, Frankfurt, points out that it's not surprising some penguins were once big. यो चाहिँ के त सरप्राइजिङ आश्चर्य लाग्दो होइन पेंगुइनहरु त्यति ठुलो थिए भन्ने कुरा यो चाहिँ नर्मल कुरा नै हो. Actually, it is often observed that flightless birds become very large. He told 𝘂𝗵𝗹𝗹 email. One rather has to answer the question why
there are no giant penguins today भनेर छ. The new species helps to answer that question by filling in some of the evolutionary history of the lineage. 𝘄𝗵𝗂𝗶 is one of the geologically oldest penguin ever found, putting it close to the base of the penguin family tree. Most other giant penguins came on the scene tens of million years later, and there are relatives between 𝘄𝗵𝗂𝗶 and those later cousins that were quite small, suggesting their gigantism involved in different time and places भनेर छ. यहाँनेरि फ्लाइटलेस बर्ड आर युजली स्मल भनेर भनेको छ होइन, उनीहरू बिग नै हुन्छन्, ठुलो नै हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ पढेका छौं. ओके, मोस्ट जायन्ट स्पेसिस अफ पेंगुइन केम इन्टु एक्जिस्टेन्स टेन्स अफ मिलियन इयर्स अगो. ट्रू, दिस इज ट्रू भनेर भन्ने. Okay, so let's do match the following. Match column A with column B. Boasts भनेर छ, boost भनेर छ, boast हैन, boost मात्रै छ है त. Okay, let's see. Boost. Okay, boost makes something increase. केही कुरालाई increase गर्नुलाई boost भनेर भन्यो तपाईले. boost भनेर लाइक हर्लिक्स जस्तै boost हुन्छ नि त हैन, जसले हाइट चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुरा हो. सेम थिङ है त. make something increase. intimidated भनेको डराउनु, डरको भावना हुनु. I am intimidated by him भनेर भन्यो भने मलाई चाहिँ उसमा डर लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ है त. ओके, सो IV is the correct answer. feeling frightened. extinct भनेको लोप हुनु. you know it, no longer in existence. D. ponder भनेको let's see, ponder भनेको to think about something carefully, केहीको बारेमा सोच्ने, ponder हुने, त्यसमै डुब्ने. lineage भनेको family tree, वंशावली, वंश भनेर भनिन्छ नि हैन. सो E को the series of families that somebody भनेर छ. सो I is the correct answer. अब यसको आन्सर द फलोइङ क्वेशन हामीले गर्नु पर्यो. लेट्स सी है, सजिलो छ. माथिकै पोइन्टहरु लेख्ने हो. माथि हामीले एकचोटी त पढिसक्यौं. व्हाट इज द एभरेज हाइट अफ स्मलेस्ट पेंगुइन भनेर. सबैभन्दा सानो पेंगुइनको हाइट कति छ त? न्यूजील्यान्डमा हुन्छ. यहाँनेरि मैले अन्डरलाइन पनि गरेको छु, 13 inches टल. सो राइट दैट है. ओके, लेट मी राइट है. मैले नि लेख्नु पर्छ. ओके, इफ यू से सो आई विल राइट. ओके, द average height of the smallest species of penguin is 13 inches. 13 inches. B. How tall is the emperor penguin? Emperor penguin कति अग्लो हुन्छ त भन्दा 48 inches. हेर्नुस् है, 48 inches. अघि नै अन्डरलाइन गरेको छु. So emperor penguin is 48 inches tall. 48 inches tall. C. What is the weight of 𝘄𝗵𝗂𝗶 भनेर छ. सो कति छ त? 220 pounds. ओके, यहाँनेरि ठ्याक्कै छ 220 pounds है. सबै त्यही नै हुन्छ. ओके, लेट मी राइट. 𝘄𝗵𝗂𝗶 is over 220 pounds. Okay, D. When were 6 feet 8 inches tall penguins found in Antarctica? कति अगाडि त? कति मिलियन इयर्स अगाडि भनेर भनेको छ है. कता छ त? लेट्स सी. 37 million years ago त्यहाँ चाहिँ ठुलो 6 feet 8 inch को पनि पाइन्थ्यो भनेर भनेको छ. So 6 feet 8 inches tall penguins were found in Antarctica. Antarctica कति त? Some 37 million years ago.
त्यति अगाडि चाहिँ पाइन्थ्यो। E. In which office does 𝘀𝗶𝗹𝗹 work भनेर छ, कहाँ त? So here it is है त, कहाँ छ त? Sonnenberg Research Institute and Natural History Museum, Frankfurt भनेर ठ्याक्कै तपाईले यही नै लेख्नुस् है त। लामो छ, I don't want to waste your time, त्यो कुरा है त। ओके, हामीले यति गर्यौं। अब 5 छ, के चाहिँ लेख्ने कुरा छ त? साथीले चाहिँ फर्स्ट प्राइज जितेको छ स्टोरी राइटिङ कम्पिटिसनमा। अब उसलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै न्युजपेपरमा मेसेज लेख्नु पर्यो। फ्री राइटिङ छ, तपाईको कुरा भयो है। त्यसपछि स्टोरी छ, स्टोरी पनि तपाईले लेख्नु पर्यो, यहाँ क्लु पनि दिएको छ। देन डायलग एन्ड न्युजपेपर आर्टिकल है। सो आई एम गोइङ टु स्किप दिस सेक्सन, यो फ्री राइटिङ को सेक्सन। As I always said, it's up to you. It's how much you practice. It's how much तपाईमा कति नलेज छ, त्यही नै कुरा एक्सप्रेस गर्ने हो। त्यही भएर मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि try it yourself है त। तर हामी ग्रामरको पोर्सन त गरिहाल्छौं। लेट्स सी 9. Let's listen to the news. Let's listen to the news. Let's आउने बित्तिकै shall भनेर हुन्छ, shall we भनेर हुन्छ। तर let मात्रै भनेको भए चाहिँ will भनेर हुन्थ्यो है, बुझ्नुपर्छ। B. Seema usually makes noise in class. Change it into negative भनेर छ। So you can say यसलाई usually लाई never पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। Seema never makes noise in class भनेर, अथवा Seema does not usually भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Does not usually make noise in class. Sita asked me, see, I the tiger भनेर छ। मैले देखेँ, पास्टमा भन्नु पर्यो, I saw the tiger. D. Sita asked me, will you help me छ। will भनेपछि yes no question, if अथवा whether लेखेर तपाईले भन्नु पर्यो। will लाई would मा चेन्ज गर्नु पर्यो। Sita asked me if I would help her. If I would help her भनेर भयो। F. Did you write that letter? Did छ भनेपछि verb 2 छ, पास्टमा छ भनेपछि was were plus verb 3 लाग्ने भयो। So was the letter written by you? Was the letter written by you भनेर भन्नु पर्यो। 10. Did you know what opera means? It refers to a dramatic art form originated in Europe, in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, as it is through the lyrics. By contrast, in musical theatre, the actor's dramatic performance is primary. The drama in opera is presented using the primary elements of the theatre, some of which are scenery, costume, and acting. However, the words of the opera or libretto are sung rather than spoken. Aren't they? Aren't they? यहाँ चाहिँ plural छ, so aren't they? The huge accompaniment of singers sometimes make the opera sound like a full symphonic orchestra. One feels the real flavor of the orchestra if one watches it in person भनेर छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै तपाईलाई डिटेलमा गइन, किनकि यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट रुलहरु छ, and each सेक्सनलाई डिस्कस गर्यो भनेदेखि it will take a bit longer time है त। अब तपाईले यहाँ जान्नु पर्यो के त, if conditional sentence जान्नु पर्यो एउटा, त्यसपछि भनेको पोजिटिभ वर्ब जान्नु पर्यो, अर्को भनेको क्वेशन ट्याग जान्नु पर्यो, त्यसपछि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट जान्नु पर्यो, त्यसपछि भनेको आर्टिकल जान्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को छ युज अफ प्रोनाउन हैन।
which, what, that, who भनेर छ यो जान्नु पर्यो and then भनेको अर्को त टेन्स को बारेमा कुन टेन्स लगाउने भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो है so these all things we have discussed in grammar separate video you can watch that है अब त्यो कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि ग्रामर को टपिक जस्तै क्वेशन ट्याग लेख्ने लास्टमा नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्ने त्यसपछि कसेटिभ वर्ड लेख्ने नेपाल अनलाइन स्कुल गर्ने युट्युबमा सर्च गर्ने यसरी चाहिँ यु क्यान फाइन्ड यदि भेट्टाउनु भएन भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन है कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड वी विल प्रोभाइड द लिंक फर यु अर यु क्यान व्हाट्सएप अस टेलिग्राममा or Viberमा given number छ 98495895 त्यो नम्बरमा you can message us and we will provide you with the links है त ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो ल्याए so यो प्यासेजहरु they are very simple marks ठ्याक्कै आउँछ यहाँ चाहिँ काट्ने ठाउँ पनि हुँदैन सो यसलाई चाहिँ तपाईले जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि you will है के चाहिँ गर्ने तपाईले चाहिँ आफ्नो छुट्टै टेक्निकहरु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ कुन चाहिँ वेलाई चाहिँ सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले आफैले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यही टुङ्ग्याए थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning 𝘂𝗶𝗹𝗹 पीस